Hola y bienvenidos a Universo Valorant. Bien. Está bien. Un 7. No lo he aguantado mucho. Un 7 le doy. Para no Un rayar. 3. Yo te doy un 3. Un tra- Yo Hostia, perdonado. te Oye, has vuelto hitbox, te has vuelto un robot. Ah, ya sé por qué te oigo doble, ¿no? ¿por qué? ¿O te has vuelto un robot? Es que no sé ¿Me he si te has vuelto un dejado robot? el micro del OBS Ninja puesto o te has vuelto un robot. ¿Se me oye robot o qué? Sí, parece un ¿Sabes qué androide, pasa? tío. Es que esto te pasa siempre que entras en... En el streaming de alguien. Sí, en el stream de alguien en Discord. Siempre te pasa con eso. Ahora ni te oigo. A ver, ahora me oís bien, ¿a Hitbox. que sí? Ahora sí. ¿Pero y Sí. por qué entonces? ¿Qué hago? Hitbox Autotune, ponen por ahí. Pero entonces no puedo entrar en tu transmisión. Pues hacemos una cosa, los demás que lo ven desde mi transmisión. ¡Eh! ¡Ha iniciado directo a Valorant! ¡Let's go! ¡Ojo! ¡Let's go! Vale, una cosa, explicando lo que es esto. Perdonad que es que no he comido ni nada. Vamos a ver un directo de Valorant y lo vamos a ir traduciendo sobre la marcha. El programa de hoy versa sobre Ahí eso. estaba muteado, tío. Lo estaba explicando para que lo entendieran. ¿Sabes cómo cuando vais a clase y os ponen una peli, que es el mejor día del año? Pues esto es igual, ¿vale? Hoy, en vez de programa, vamos a ver el directo de Valorant, donde va a presentar todo lo del episodio 2. Entonces, esto está en inglés. Espero que esta nos ayude un poquito con el asunto. Y iremos comentando todo lo que presenten. Así que pillar palomitas. Yo tengo pipita. No sé si Yo habéis una querido comer. tablita de estas. Ya han Muy bien, empezado. muy bien, ¿Queréis que pasemos con ellos ya? Sí, claro, vamos a... Sí. Welcome, friends. I am so excited to welcome you to the Valorant Episode 2 Hangout stream. I'm your pilot for the next hour, Tyler Fionfire Erzberger. And through the next hour, we are going to be jumping through the world Una of hora de Valorant. conferencia. Maps, competitive, esports, skins, premium content, Skins, agents, everything competitivo, you want to know agentes, about the mapas. upcoming Act 1 of Episode 2 Todo de dropping episodio 2. tomorrow. We will have you covered and beyond as we look forward to 2021 Nos van a enseñar muchas with cosas. Valorant as a whole. Lo que están diciendo de vosotros, chat. First, Se ha cagado en todo vuestro. We've had 4 duels for quite a time now since the launch of the game. We have the Glass Cannon Reina. We have the explosive Rays from Brazil. We have the annoyingly mobile Jets. Pero ¿por qué quieren que... And we have the smack talking Phoenix. But Súbele, the Duelist súbele. 4 has Pero now ¿por qué become subirle si está al mismo nivel que nosotros? a quintet of 5. No sé, pero lo escuchan Pero poco. se debería escuchar nosotros por encima de él, ¿no? And we have a little bit of a trailer to Se show escucha you, bien, to show claro. you the newest and coolest escucha agent in the agent arsenal. Check a look. Vamos a ver. La suya por si acaso, ya sigamos. Ah, vale. Esto es repe. Bueno, pero está guay. El Windows se la ha colado ahí. El Windows. Se la ha colado el Windows. Esa La realización. realización es mejor, ¿eh? Run. 一歩通行 arcane I'll return とぜ I am better than I was 大変21 savage 世界はアーケード I play このゲーム関係マンネリガーデン上しか見てない Amen Run Surprise Amen よりもいいね言葉のリレーリレーないこのライフあいいねステージの右側いいねプレイ触らないで Let's end this Looking for me? 99 free got a bad boy Don't follow me I'm a bad boy Too easy One way I'll fight anybody I'll guapo. fight everybody Run A mí me flipó, tío. Se ve todo naranja por cosa de ellos, no cosa nuestra, chavales. Para que lo sepáis. Sepáis. Habría muerto ahí con el teleporte cuando le tiré el ultimate, os lo digo. Sí, eso estaba pensando, digo. Joder. Y vos, ¿estás insinuando que eres mejor que el que ha hecho el gameplay? Sí. Puedes hablar, señor. ¡Hable! Esto lo traduzco yo All si right, queréis, I ¿vale? mean, I have to say, I mean, I'm not a Riot employee, but when's the Valorant movie coming out? Like, the game's great, but man, Riot knows how to make an animation. That might be
my favorite overall from League of Legends, Runeterra. Que la animación es la That polla. might be my favorite all time. But Dice, ¿cuándo before sale we la dip película? into Yoru a bit later, we Está have preguntando, some ¿cuándo guys sale la from the peli? Valorant development team from the competitive side of things, Ian Fielding and John Walker, here to share some very important news with all you. Guys, how are you feeling? Yo por un momento pensé que era Esta es la Ulises, gente- Guys, tío. have had a Esta es la very gente de busy Ranked, ¿vale? 2020, Los de even Competitive son busier las de Ranked. 2021 coming up. How you guys doing? Pensé que era A ver qué Ulises dice el él. de la Por favor, derecha, tío, por un silencio momento, ahora. Pretty crazy start, but pretty excited for everything that's coming up. Yeah, likewise. Doing good, Tyler. Really excited for 2021. All right, so we had you guys come on first before, you know, the Qué buen micro, agent team, the map team, the premium content team for a reason, because I've been seeing rumors. I've been hearing the whispers in the ear, the little birdies. I've been on Reddit, I've been on Twitter. I've been begging for this since beta, since alpha. I've been in the ear of Joe and Anna, bothering them endlessly about the leaderboards. I've been saying, leaderboard. we need leaderboards. They said, we'll give you the Twitter leaderboards. We'll give you, you know, every few weeks, we will show you who is the top players of each of the major regions. And it's, you know, it's enough, but it's not enough, guys. So I've been hearing a leaderboard might be coming to the Valorant game itself in game in 2021. Can you confirm nor deny that it's coming? And when is it coming? Please say soon. Please say soon. ¿Cuándo viene la leaderboard? Ha preguntado, Good básicamente. news, it will be coming soon. We've heard you. We know players want a leaderboard. We're talking 2022, probably a year from now, we'll get it out live. Oh, But we definitely want to get it to players. Está Está troleando. bromeando, ¿no? Está please, troleando. please, say 2022, you're listo. trolling me. Please, are you trolling me? I think I got a little bit of people on the Twitch chat right there. I am trolling you. I'm trolling you, Tyler. It's going to come Está out. troleando. It's going to come out tomorrow, actually. ¡A mañana! With the launch of ¡Sale episode mañana! 2, ¡Vamos! There's going to be an in-client Mañana leaderboard. leaderboard available for everyone. It'll be unique for each region. And also, just a day after the patch, we'll have a web leaderboard coming out as well. So you can check out on who's best the best, even if you aren't in game. That'll be available via playvalorant.com. A ver, es como the se web filtró version, la imagen esa, ¿no? Realmente. client for the version you see here. También es como lo mismo. Hey, that's awesome. Ah, Very estaba thankful mute. for that. Chavales, hay que trabajar, You por el top scared 10.000 me todos los del chat, senseless. I was told, I was Yo voy a like, poner we have the 9.900. competitive guys up first because they have really big news for you, Tyler. Like, we're going to kick off the show for really big news. And you come on and say 2022 for leaderboards. But as you said, tomorrow we will have leaderboards inside the game where you can track the best of the best in your region. But I have a question for you. So with the Twitter leaderboards, as we've seen, they're bi-weekly, they're weekly, they're monthly. With the in-game leaderboards and the external website leaderboards, how often are they updated? Are we going to see updates every 24 hours? ¿Y cuándo se every actualiza 12 hours? la leaderboard? Or is it going to be seamless? Yeah, good question. So one thing we've heard from players, they really want to know, especially those high-ranked players, where they stand right away. So we've invested in making sure that the leaderboard is going to be updating in real time. You're going to know where you stand after every match. If you are on the leaderboard, you can still check in real time in client where people stand on the leaderboard. Leaderboard en real time, ¿vale? Puedes mirar en cualquier momento. Sí. Looking at so how Lógico. many people are Pero going no to be ha actually dicho- displayed in leaderboards? I'm, a very Bueno, top high 500. silver, sometimes gold player. I no ha feel dicho- like my, services towards the Valorant ¿Que game. cuánto dura el in your leaderboard? wallets Si un when I buy episodio o your un acto. skins, Una duda que am tengo. I going to be able to see where I rank up against, the best of the best in the world, or is there going to be a cutoff of how many people are in these leaderboards? I'm with you on that, by the way, Tyler, in that high silver Same. gold. So we're gonna keep the leaderboard to showing off who's really earned it, who's climbed to the top rank. So it's gonna have anyone who is Immortal plus. So Immortal is gonna be about the top 1% of ranked players. sea, que van a Radiant salir is solo gonna los change, so Immortals. the top rank will be a flat 500 per region, and they will be at the top of the leaderboard. So to get on there, you really need to be an elite player to earn your way on the leaderboard. Sí. All right, so I'm not a Radiant player O sea, para yet. salir- I'm more a 500, player yet, básicamente. but I'm gonna put myself in the mind. We'll of get some, there, Tyler. We'll We'll get there, but I don't want to put my, my mind, some of my Fingers crossed. friends, Wardell and Tens, the Sub Rosas, the Mixwells, the Artists of the world. What about them? Obviously, we've seen Tens, he grinds. Wardell and Tens in particular know how to grind an account to Radiant in this, the blink of an eye. Hiko as well. What's going to incentivize these players to keep grinding? Because the biggest thing I've seen from pro players when I talk to them is that
it takes forever to find a game. When you're 10s and you have a 96% win rate on an account, and even if you want to play by yourself, it might take 40 minutes. It might take an hour to find a single game to play, and that's not fun, which means they make Smurfs. Is there going to be any changes to, the upper level players when it comes to finding a game and that kind of stress that they have currently? Yeah, Yes. definitely. You want to take this? Yeah, I could take this. So we are definitely very aware of the queue time it takes, but also starting with this season, you have to solo duo if you're above Immortal Plus. So that'll really lower the queue time. We won't have people 5 stacking waiting for another 5 stack. That solo duo will definitely let us make matches faster. Also, we are constantly looking at the matchmaking system and making sure that we're tweaking it so players aren't waiting, insane amounts of time for a match. It gets a little bit harder at the higher ranks, right? Less players at that rank, and we want to make fair matches, but solo duo should definitely help a ton in that regard. Bueno, que las colas van a ser reducidas, evidentemente, el tiempo de cola, por el tema del solo duo queue. Que a partir de Immortal solo va a ser solo duo queue. Por cierto, doy paso a Black el españolito, ¿vale? Que lo tenemos aquí con nosotros ya. ¡Vamos, Black! ¿Cómo estás, Black? Yo. Que se corta la transmisión. Recapitulando, lo que sabíamos ya. Va a haber va a haber leaderboard y solo o dúo Q en Immortal. Nada de primates. Para el resto de los mortales, de momento nada. Seguimos esperando. Pero, ¿habéis visto la publicación que ha subido de Certo, no? ¿El qué? ¿No la habéis visto? ¿De quién? De Certo, o sea, bueno, esto lo he hablado con Vertius. De Certo ha subido una publicación que yo creo que no debería haber subido con toda la info. No la adelantamos. No hagas spoiler, Black. No. Pásala por aquí para verla de mientras. Te la paso, espera un momentito. Gracias, bro. Maldito hit, tío. Also, for the next act in Ahí quiero particular, verla. it's going to show where you ended on your act rank badge. ¿Dónde estás? So you can flex if you ended number Aquí. 1 on Ahí the la act tienes. to the whole act. And Anda. also Es que se be able to supone Te va a que mostrar el act rank any con el time que acabas el throughout acto, your ¿no? powering career. No me he fijado si con el episodio o... Pero se va a mostrar en tu perfil el rango con el que acabas, tío. O sea, la posición en la que acabas, el leaderboard. Yo solo tengo una pregunta que se lo dije a Bertie, pero no me sabía muy bien responderme. ¿Inmortal? ¿Creéis que va a ser como es Immortal 3 hasta llegar a la Radiante? Me explico. Como que va a costar un huevo de subir. En plan que te dan menos elo que en el resto de rangos. ¿En Immortal? Sí, porque como solo hay un rango que se llama Immortal, yo creo que va a ser como si fuera Immortal 3, ¿me entiendes? En plan que va a costar como mucho más O sea, elo, que te dan van a menos desaparecer elo. todos los rangos de Immortal, solo va a aparecer uno. Sí, solo hay uno. What can you tell us about, our progression arrows as we go into episode 2, Mola. Act 1? Yeah, so rank ¿Qué arrows are has dicho gone. que qué We pasa don't have them anymore starting tomorrow. con las arrows, con las flechas Now de players, as progresión? soon as they place in any given rank, be it, I play my placements and I get Por placed in cierto, ¿dónde silver. lo estáis viendo? Porque Silver yo estoy 2. aquí. En I will la, now en mi go directo, from 0 to Black, 100 bro. ranked rating. So every match I play will give me, a El some Discord, tío. amount El of Discord. 0 to 50 ranked rating. And I will climb. And then when I hit 100, there are no promotions. You just promote into the next tier. ¿En el Discord dónde? And you start at En el least Discord, 10 ranked rating. Pinchan el nombre del And stand then y to le- demote, you have to get to 0 and lose a match at 0. So we're making sure that if I go from silver 2 to silver 3, I'm going to have at least 10 ranked ratings so I can lose, get to 0, and then have another safety net to lose again. So every time mira, I do funciona un promote, pelín I como el have to LOL. lose at least 2 matches to demote. O sea, Cuando para sube de- rango tienes que Promoting perder doesn't have any, 2 para progress or perder, anything ¿no? like that. So climb 0 to Sí. 100. Sí. Eso está bien. Promoted when you hit 100. Keep going, keep climbing. Eso nos interesa. Yeah, and that's Pero no hay just really promos, no quickly hay promos adding para on subir. to O sea, what llegas John a said, 100 y a couple haces of goals there. avanzas It's sin really rango. important to us that the rank system is more clear. You know where you stand in your rank at any time. We know the arrows are a little bit of a enigma right now for where you stand. And also, Adiós a las flechas, we ¿no? felt this as players. Claro, It can adiós be a las fairly flechas, una barra de quick if progresión you con have a 100 bad puntos. day of games to toma derank. Y llegas So a a bunch of those 200. changes are helping prevent that sort of fast fall from your rank for 2021. For sure. Let's just make this clear. It's basically the League of Legends system, Efectivamente. but no Como League of promo Legends, pero series. sin promo. Yeah, more or less. It's really similar. Pero es que no hay I mean, promo the ya en League of math Legends, por lo matchmaking is different, right? Como We League of all look at Legends. different things. En parte. And when you do Ah, no hay finish your promo. placements, one thing to call out too is after you place, you'll always start at like 50 ranked rating, right in the middle of a ranked tier. Ah, cada vez que I have a asciendes, personal question. empiezas en So, 50. 2020, ¿Has hecho eso? you got, I mean, it's been a whirlwind. No, It's yo no he actually escuchado eso, crazy pero that no sé. Valorant No he escuchado Project bien. A was announced, a little bit over a year que ago. bajas, algo And eso since es. then, we've had a beta, we've had an alpha. The game has now been
in the hands of the players for over 7 months. What's the biggest thing you guys have learned through the first year of Valorant? Not even the first year, the first 7 months of Valorant to the fans. Ian, you want to take this? I'll maybe take the second half. Sure, I can start on that. And I just I want to start off thanking all the fans for all the really good feedback. And one thing I have learned or relearned, because I also worked on League, is you can usually never move fast enough. So there's been a lot of asks from players, just for ranked in particular, you know, for adding in a season structure, helping players get on their preferred server. That was a huge ask. Leaderboard. So I just want to thank players for the feedback, but also know básicamente we le han are preguntado listening. We have limited dev resources, but I qué definitely es lo learned que that han we need aprendido to keep up the en pace base a las to rankeds en give estos 7 players meses de everything that they desarrollo, want for this game desde que el in a juego short salió. timeline. Definitely, I have to Y echo básicamente what ha Ian dicho says. We're la out there. leaderboard, bueno, I believe we have a competitive que nunca desarrolla lo things suficientemente coming up, and rápido, we're trying to básicamente. always talk to the community, engage the community. It's super important. I'm newer to Riot and newer to the competitive team, but I've had a great time so far, and I agree that we can't move fast enough, and people always want improvements. But we're listening. We're going to make as many competitive improvements we can. If we have any issues, you know, or any ranked issues or anything like that, we're going to try to pivot and solve them as quickly as possible. And we're super excited for the next year. And you know, we'll be around. We'll be on Reddit. We'll be on Twitter answering questions. So no hay definitely promos. reach out if you, No hace falta explicar porque no hay promos. All right, so we're touching on the past. Now let's look a little bit in the future. I mean, you've wowed us with the leaderboard, but that's only going to give you, you know, a week or two. In video game time, when you do, you know, when you get an A on your paper, it's not going to last forever. Everyone's always going to look for the next thing. So you got leaderboards out of the way, but people are going to be saying, what's next for competitive? How can we make competitive even better? Better rank system. You know, the leaderboards are there. ¿Qué es lo siguiente a desarrollar en las rankings? Se está preguntando. I'm sure you guys are working on a lot of things on the competitive side. What can you tease us for the rest of 2021 and the rest of the algo chulísimo. I don't know, Ian. What can we say? I'll go with the shorter term, and then John, you can talk a little bit about the longer term. So, along with what we're going to be providing, you know, tomorrow, the new leaderboard, rank system, some quality of life improvements, and also rank rewards. In the next couple of months, we really want to focus on managing and improving how we deal with AFK players, and also more work to combat smurfing. We know those have been pretty vocal asks. Los próximos meses You'll see some more changes van a combatir las smurfs y los FKs. towards those in the short term. Longer term, we're looking at some bigger changes in addition to the ranking system that we're not quite Nos van a acabar las ready to smurfs, date. chicos. But John, if you want to talk a little bit about direction. Espera, van a decir algo importante, Yeah. ahora parece. So we're definitely looking at ways where you and 4 friends can group up and possibly, you know, play a Otra cola, seguro. Slice of the game somehow. We really want to push, you know, 5 players grouping up and doing something together. What form that takes and what that means, we're still, you know, investigating and figuring out. But I would expect at some point some kind of way to group up with your friends and play competitively. Otra cola, seguro. Man, you guys have really kicked off the show on a strong foot. El the rest of the teams are going to have to bring some really awesome news. Es que es eso. You've given maybe, you know, the Torneos dentro del juego. A ver, esto es un predict, ¿eh? Realmente lo único que ha dicho el pibe. No, pero lo del Clash ya está anunciado que lo van a traer. Pero él no lo ha dicho aquí, claro, en plan. Sí, claro. De hecho, están mirando maneras de que gente pueda jugar un poco más, de manera un poco más competitiva. ¿Pero dónde se ha anunciado eso? No, yo no lo he visto. Really just thanks. Thank you for the feedback. We're always listening. We super appreciate it. And En we're plan going que to keep está en making desarrollo, changes ¿sabes? as fast as we can based on what input you all give us. Definitely super excited for the year, and thanks for everyone in the fans and everyone who plays our game. Clash es como torneos dentro del juego, chicos. Such a great player base, so thank you. Thank you guys. Breve resumen. Pero bueno, se despiden del equipo de Ranked. To the world of maps and designs. Mapas. 2 men that I am sure many of you in chat know quite well. We have the legend himself, the map-making legend himself, Sal Volcano. No, es que eso va a estar aún las one of the lead developers on Valorant, a guy I've talked to many times through beta, alpha, and everything in between. Joseph Ziegler. Mi colega Ziegler. Talk a little bit about the maps and design team as we head into 2021. Guys, how are you doing today? Doing good. It's early for us because Sal and I are both definitely late people, but you know, yeah, doing well as well. Excited to be here. And also excited for all the plans that Valorant has in 2020, 2021 coming up.
So I think we have to start off with. Bueno, Volcano es el de la derecha, ¿no? Ah, y el de la izquierda, el que no dice nada. I've been on you, Joe. I've been on pretty much everyone on the Valorant staff of we need more maps, we need more maps, we need more maps. A ver si salgo los mapas. You guys promised that, every start of, every 6 months, at the start of every, new episode, there would be, every 9 months or so, there'd be a new map to go along with the episode. Entonces, del modo ranked, de hecho, en el artículo de Defecto dice más cosas que lo que han dicho, ¿no? Act 1, we got a new map. We just had Icebox. Where's the new map? They're going to open up the game, tomorrow and say there's no new map. So I'm leaving you guys the floor here. Lo que no han hecho, me hubiera gustado que hubieran enseñado las animaciones que no nos han permitido subir. Yeah, that's a great question. I mean, like the simple answer is you kind Aunque of ahora que lo got the map pienso, we were planning on. Yeah, Icebox was originally intended to be launched with the beginning of episode 2. But we pulled it in because we actually knew people wanted to get new maps faster. And it's not unlikely that you might see another map come in before episode 3 as well, something that we're not super ready to talk about yet, but we're trying to accelerate some of our maps, and that's pushing them a little bit off of the original cadence that we thought, but it's for the benefit of everyone to get a little bit more of those maps in. Ha dicho que igual se ve un mapita antes del final del episodio 2, ¿eh? ¿Eso cuándo es el final del episodio 2? Pues en 7 meses, ¿no? Sí, en 6 meses. Pero ha dicho antes de que termine el episodio. Antes del episodio 3. O sea, que en el acto 3 a lo mejor, como en este. Porque ha dicho que está intentando... What's been the feedback and what kind of you've seen from hacerlo, han subido la cadencia a la que desarrollan los mapas, dice. Yeah, I think the release of Icebox has been a little bit challenging. Como la Phantom, ¿no? I don't think it landed exactly the way we wanted it to. But we've been paying attention to how the community is receiving it and the things that they're struggling with on the map. So we put out an update last month, which seems to have improved things. At this point, we just want to give the map some more time, some more breathing room, and just keep observing how the community is reacting to it. And then we'll be open to making more changes to it in the future if necessary. But it is a little bit of a difficult map to pick up with the verticality and the amount of angles to account for. So we just want to give it some more time to mature as well. Bueno, la he preguntado por Icebox. Y ha dicho que lo ajustarán más si es necesario. Ya lo ajustaron hace poco. Y que le quieren dar un tiempo de respiro para que la gente se adapte y demás, porque es un mapa difícil debido a la verticalidad, la cantidad de ángulos que hay, etcétera, etcétera. Or the 3-base system, the 3-site system of Haven. Which map do you guys think you guys worked the most on throughout the first year of Valorant, and just kind of trying to make it as perfect as possible? I mean, I'd say it's sort of a no-brainer. We talk about it a lot. It's Split, I think Split probably has had the most. I mean, like, no new piece of content, I'd say, has ever not had some level of controversy to it. But I think for in the case of Split, we've definitely gone back and forth a lot about, sort of the feedback that's been received there. And Sal could tell you more about it. Yeah, no, I agree with that. I think Split had a long development cycle, and also since it's been live, it's probably had the most updates as well of any of the current maps out there. With that in mind, we've got another balance update planned for it in the near future, probably within the next month or two, which will address trying to make the map a little bit more favorable for attackers in certain spots, and also to simplify some areas in terms of 50-50 checks or deep corners. So that's what's coming in store for Split. So quieren hacerlo más atacante. Sí. El mapa de Split. Pero más aún, quieren favorecer más a los atacantes en Split y van a balancear pues eso, a lot of them have been telling me the same 50-50. thing, that I have to ask you guys one thing, and if I don't, they are going to blacklist me from all future interviews with their teams. So I must ask you here, are you guys going to fix the jump accuracy when it comes to shooting the game? How is the balance side of things going towards, episode 2? Están contentos de responder esa pregunta, into 2021 as a whole. Yo no estaría tan contento. So specifically, we have in this upcoming patch, we have a change coming in for the classic right click. So it'll be more inaccurate in midair at a baseline. El right click de la and the faster that you shoot the right click, the more and more wild it'll get. So you'll have to temper your shots and pace them a little bit. So we think that change will be pretty nice coming in. We definitely don't want to nerf it into the ground. We still want it to have its viable place and uses. So we're trying to be careful with how much we lean into nerfs there. And then in terms of rifles, we're still working on that, but we do have plans to make rifles less accurate, specifically when moving and shooting. Quieren tocar el strip shooting. Like bringing that range in for where that's viable and effective.
but there's nothing yet to share there. ¡Libertad! We are working on that. Han dicho todavía están trabajando en accurate. ello. Claro. Sí, sí. Menos preciso. Mientras se corre. Sí. Menos mal, tío. ¡Poderosos que disparáis corriendo, coño! First Strike. We just had our first major esports tournament a month ago with, First Strike all around the world. You've seen the 5 maps. Soy el único que piensa que quiero el gorro del chino. Which was needed for a tournament of that. How do you guys feel about the current map state going into 2021? Obviously, you guys are working hard towards map 6, hopefully sooner rather than later. But right now, looking at the map pool, where do you feel the strengths are, and where do you think you can, make it a little bit, maybe tinker, make things a bit more perfect? So I think first of all, acknowledging that we want to get more maps out, like you were talking about, we want to get more maps out there is actually pretty important. Like having a pretty robust map pool for competitive is always going to be valuable, and that's a big impetus for us to continuously push to get some of the new maps out there sooner. But in terms of what we see, there's a lot to think about. I know Sal and I go back and forth a lot on it, and not just about maps, but just sort of in general about competitive balance, and sort of the approach from different regions. We didn't obviously see a lot of Icebox on the North America side this time around. But Sal, do you have any thoughts? No, I think you covered it. I think the main thought in my mind is we just want to get more maps out there. We'd really like to be at a 7-map pool, and hopefully by the end of 2021 we will be there. And then in terms of the 5 maps we have, keeping an eye on them, like I said, and making updates as needed. We have the split change coming in. And then just seeing more tournaments. I think First Strike was great to just see how all the different regions approach the maps competitively. Because, it's a different beast once you have that versus solo queue, and just comparing and contrasting and seeing what we would need to update based on that. And one nice thing to note is it's really awesome how much feedback we've gotten, both indirectly communicating with pro teams, and also just feeding it from the audience, and also just seeing it in action and play. So we have definitely a lot of thoughts when it comes to what are we going to do on the small scale, but in general we've seen a lot of amazing things happen across all the different maps, so we're pretty excited. Lo que han dicho también, por cierto, with some exceptions, es que en Icebox no han tenido suficientes ejemplos, suficiente feedback, porque no se ha visto mucho en la First Strike. Y quieren dejarle respirar. Dropping tomorrow. I am sure me and everyone else in chat. Que vengan las skins ahora. Estoy contento ya con lo que han dicho. Regardless of where he should be or where he should not be in the world of Valorant, not dependent on maps at all, just play on every single map to make sure you can play him as much as possible. But for you guys, the balance guys, the people who play, these characters and map balance all around that, where do you think Yoru will thrive on some of these maps, and where would you say maybe stay away from Yoru on a certain map? I think Yoru works a lot in a lot of situations across a lot of different things. Honestly, with a character with stealth and repositioning, there's going to be a lot of strength in both playing short and long range, depending on which tool you use better. But we're probably not going to give away our favorites because we kind of want to see what everyone else comes up with more than anything else. And then maybe we can revisit this question, maybe a couple months in when we start some of those plays. But we're excited to see what's going to happen out there. Sal, you got anything? No, I agree with that. I think without getting too specific, I feel like just from playtesting, there's been spots on every map, it feels like, where he can find places to thrive in. But like Joe said, we're going to learn so much, even just 24 hours after he's live, after so many games get played on him, and just seeing where players really feel like he's viable. Bueno, básicamente le preguntó que dónde es viable, en qué mapas sí, en qué mapas no, en qué spots sí, en qué spots no. Y no han contestado porque no quieren influenciar a los jugadores antes de que salga. Quieren ver cómo lo juegan los jugadores para ser ellos quien reciba el feedback, no los jugadores de ellos. Uy, trailer. Ah, pero este es retake, vale. Este es una pasada, Es una pasada, es una pasada. Es de lo mejorcito que he visto, Increíble. Y va a ir mejorando, Por eso le saca 2. ¿Verdad? Sí. Claro. No, pero me refiero en tema tipo Overwatch y cosas de esas, me mola más este tipo de animación. Por cierto, ¿os habéis fijado en un detalle de este que pone 25 de enero por todos los lados en los containers? En plan, hay un huevo de containers que aparece 25.1. Es verdad. Por eso quería yo que viniese Pero es mazo, Yo no la voy, ¿Gustáis Hitbox? La puta que no necesita al Cypher. Muere Cypher.
¿Cómo lo gozaba con Cypher cuando muere? ¿Qué anda que cuando muere mi Viper? Esto es fake, ¿eh? La granada no rebota, así. Nos engañan en el tráiler, ¿eh? Si te metes dentro tampoco. Y también se ha hablado mucho que metan el cuchillo del... Sí, de la mariposa. Sí. Peine. Estaría muerto, ¿eh? Todos lo sabemos. Estar destrozando películas. Es súper lento. Ahí lo hace como si fuera lo más rápido del mundo y que va, Y que sepas que los dragones no existen, ¿eh? Qué bien le ha pasado el código de barras, tú. Ya veis ahí 25-1, 25-1. Uf, qué ganas de hacerle eso a los de mi equipo, ¿eh? Poco se habla que la Jet tiene la nueva habilidad de resucitarse. Una pasiva de Jet. Es que le hacen un reward, ¿no lo has visto? Se ha liqueado. Le meten el res por fin, después del vídeo de la res, del res, ya el res. Es raro, ¿eh? Dos duelistas se quedan últimos, ¿no? Fighters de mierda. Fighters, tío. Pero si es que eran 2 para 5. Era un retake de 2 para 5. Era unos fighters. Mueren 3 y se quedan vivos los dos. Estaban cubriendo el otro side, tío. Tío, Lembo, por favor. Qué poca macro tiene este. Tenemos que hacer un libro, tío. Blas no sabe nada en esta imagen, literalmente. Un segundo con esto. Esto es importante. Every trailer that Riot drops, I just can't wait to pick him up and feed in my games tomorrow. Cannot wait to go 1 in 20 on all maps. But if there was anyone to talk to me about Yoru, it would be these guys from the Agents team. It is Huele a troll, el John. Kosicki, Sí, Está balanceándose. Guys, how does it feel? It feels like, you know, your baby's about to come into the world. Tomorrow people will get to play Yoru all around the world. How excited are you guys? de balance, seguro. I can't wait, honestly. This has been one of my favorite characters to work on, and finally getting to see people play him is going to be awesome. He's got so much playmaking potential that, like, actually watching people figure out how to use all of his stuff is going to be really cool. Yeah, I'm feeling the same way. Like, I was on vacation when he got announced, and I just spent basically every 5 minutes refreshing every social media feed I could with the Yoru tag. Like, what's going on? What's happening? How do people feel? It's actually weird. Like, let's best be transparent Está here. como muy emocionado, When Riot John, releases a new champion Está muy contento, in Valorant, ¿Será el que lo ha creado, tío? you know, there's a lot of, you know, No creo, porque es producer, ¿no? Y el otro es lead. No creo que ninguno de estos dos lo haya creado, pero... What could be too overpowered, or this isn't fun to play against, or this could be annoying, or this is something that's gonna break the game entirely. Yoru is one of the first characters I've ever seen Riot release where there's almost overwhelmingly positive feedback from the players to the fans to Reddit to social media. Tyler, que todavía no lo he Most jugado. of everything I've seen is, wow, he looked really fun to play. I cannot wait to play him. He looks hella fun. How, from your guys' point of view, how has it been to seeing the overwhelming positive reaction to Yoru as a character coming into the Valorant world? Don't jinx it. No, yeah, tomorrow everything goes out the window. He's too overpowered. He's the worst. But for right now, how does it feel? Right now, it feels great. I'm just taking in all the good vibes, enjoying it. I know the team is as well. They're really hyped about it. Yeah, I'm pumped. Oh, sorry. Oh, no, good. Está todo el mundo hypeado por ello y tal. I'm super pumped. It's the A ver, first time Tyler we've come out with an agent le ha that dicho que no es el primer personaje que Riot hace, which is funny because every time we release an agent, we always think that, y que nadie tiene okay, feedback what's the negativo sobre él. worst, like, hottest take gonna be when people see this? And this character was no different. Like, we're adding a teleport to the game and like a stealth ability and all this stuff. Like, people are gonna lose it. And so when it got leaked and people started to be just excited for it, we're like, wait a second, what's
happening. Ya, pues Like, tenían this is miedo not- de anunciar this is este not how this is personaje supposed to go. So por las mecánicas que mete. pretty exciting to see how Visibilidad y it Es demás. verdad que rompe un poco el juego, pero So es I've lo talked to bueno. your team before, and it feels like every Asian starts Coño, from cambia just kind of dinámicas. brainstorming Para mí session, la or gente it's que me ha one roto eso, thought el process juego ha that gets sido kind Race. of watered and Todos grows los que han into a salido tree. For nuevos. example, I did a feature on Jet where you guys just wanted a very mobile agent, kind of like Yasuo. You wanted to have a character where you could feed hard and actually go hard if you can play her correctly. And, you know, I was told that, you know, you went through stages where she was a grappling hook agent, where you guys were trying to figure out the kind of the right motif for her. And finally, we got the Wind Assassin herself. With Yoru, what was the initial seed, the initial thought process that kind of created him to what he is today? It starts a long time ago. The original character for Yoru started as like this stealth character. That was the whole pitch. ¿Cómo Right? empezó We were Yoru? gonna Le han make preguntado, por cierto. stealth in a tactical shooter, but ¿Dónde salió la idea? in and of Ser un itself is a personaje pretty de sigilo, challenging task. de Because ocultación. stealth is one of the most frustrating mechanics, I think, in any game, in any PvP game. So one of our goals was to figure out a way to make a stealth character that didn't trigger that same kind of frustration. And so with that was like kind of the initial seed for building this character. But that started, man, honestly, before I even joined the team, and was in development for years and years. And then we kind of put it on the side for a little while, and then we eventually revived it. We started thinking about this new duelist, and we felt like, you know, we had this ultimate ability that was kind of close to what it shipped on Yoru, but it was actually pretty different. You were a lot more fragile, you were stealth a lot longer, and we kind of reframed it through the lens of how do we make a duelist that's stealth? Like that felt like it might be the best way to kind of capture that that idea and create, instead of a character that's more focused on stealth, create somebody who's more focused on like repositioning, right? And fighting in different locations, and use stealth as like a means to that end. I think that's kind of what ended up leading us down the path that brought us Yoru, where we have this kind of duelist, kind of like aggressive infiltrator character. Yeah. Yeah, I mean, Max, you kind of covered everything. The only thing I can think of is like when, you know, we got in the first play tests and we started seeing how the abilities worked out, like thematically, all of a sudden, all of us figured out like, oh, we kind of want this like edgy kind of brutish guy to mix well with it, because the thematic and the gameplay was kind of a separate thought, but then it very instantly kind of melded together and we figured out who we wanted to make and started working from there. Yeah, we started out with, like I said, just this pure stealth character, and then we started seeing some of the concepts for this guy with this like leather jacket, and we're like, oh man, that's so much more like in your face and cool. And that was kind of like that seed that eventually led us down the path that led us to Yoru. I mean, básicamente quería ser un tío con sigilo, ¿no? Que metiese mecánica como más infiltradora, colarse en las letras de líneas enemigas y demás, y al principio tenían miedo y han ido con cautela y demás, y luego parece que lleva bastante tiempo la idea, no es un personaje que haya surgido ahora. So tomorrow there's going to be a lot of people logging on. They're going to buy Yoru straight off the bat. Going to go into all their games, feed on them. Es verdad que vale 10 pavos, si lo quieres jugar mañana. Please, you know, help us, help the plebs out there, help the irons, and the bronzes, and the silvers like myself who want to play Yoru, and we want to succeed. We don't want to feed. What are some, you know, what tips would you give first-time Yoru players who lock them in tomorrow and go straight into playing? ¿Qué tips le darías a alguien que quiere jugar Yoru por primera vez mañana? La pregunta. Piquea rápido. Max, you're gonna have all the good advice here. My one piece of advice is don't always take the teleport. Que no malgastes el teleport. That's a very good piece of advice, to be honest. Que lo más funciona es la flash y el teleport. Like the flashiest, most fun thing to do on him, in my opinion, but it's also by far the riskiest. La flash es la polla, ¿eh? Es muy funcional, le da mucho juego a las otras habilidades. To be fair, in playtests, I always take the teleporter. It's not necessarily the best idea, and I often die. So John tiene pinta de ser main Yoru, ¿no? Por la sonrisa que pone. Le hace especial ilusión. Have you seen any good character interactions, like in pairing? What kind of agents do you think pair well with Yoru in a team composition? Con la aparición de este personaje. I think kind of talking about that notion of having a safe spot to teleport. A ver, es que realmente like recon agents, when you can know that your teleport is safe, then you can take your teleport. So when you can combine that with Pero básicamente la ultimate de Yoru cumple con la de Phoenix, que es entrar a una bomba y decir dónde está, no matar a alguien.
I'd also think that anyone that can cause like some chaos and create some distractions, you know, Maxi mentioned Sky as well as like a breach, just like in the midst of that chaos, you can kind of sneak into the back or reposition yourself in a way where people aren't expecting. Básicamente uno de los tips que han dicho es que en medio del caos es cuando aproveches tus habilidades. Porque la gente va a estar más distraída o flasheada o tal y no se va a dar cuenta que te puedes teleportar detrás de ellos y demás. Es verdad que es un teleport sigiloso, no es como el de Omen, ¿sabes? Eso es realmente bueno del personaje. Es que es muy visual. O sea, si no lo tiras en medio de caos, te lo van a ver, tío. A menos que los dejes en una posición que aún no han ganado, pero sí. People are calling it League of Flashes, where you can have an all-flash team. How do you guys combat that, negativity? Because you've obviously seen it, as you brought it up right now. But yeah, another Flash character into the arsenal. Yeah, I think it's something that is very deliberate on our part. We think that flashes are really critical to playing the game, to be honest, to take ground, take territory, especially against entrenched defenders. So that's something that we're probably always going to be adding to the game in some capacity. I think that this character's flash in particular is a little bit more, I guess fair is maybe the best word. It's a little bit easier to manage in turn. It's less about, with you have a character like Phoenix where he can kind of flash an angle and then peek and take a fight, and it's very, very effective. His flash is a little bit more telegraphed, and it's a little bit more about just creating a brief moment of space so he can infiltrate and move his position as opposed to fighting an opponent who is blind. So hopefully that, actually plays out the way that we intend. So we'll see how people respond to that tomorrow. Su flash, la diferencia entre su flash y la flash de Phoenix, por ejemplo, la de Phoenix se usa para ganar un duelo o para aventajarte frente a un duelo y matar a alguien. Y la de este es para ganarte espacio para infiltrarte en algún lado. We knew it was going to be a hot topic, didn't know it was going to be the hottest of topics for him, but going to be watching what all the response is and then have a few ideas if things get a little too spicy. Final question to you guys. I know you're not going to leak anything here. Tienen ideas de cómo cambiar personajes si resulta que luego no funciona como estaba intencionado. So we are looking at 5 more agents for 2021 after Yoru. I would have to believe Duelists will be a bit on the back burner for at least, the start of the year, seeing as there are 5 compared to 3 of every other class. Can you give us any teases of the upcoming agents, maybe some countries we might want to, research for future, agents? Sobre próximos agentes y demás. Can you give us any hints of 2021? Are there any kind of, if you're not, concrete details, any kind of aspects you want to bring with the upcoming year? Like, I know you're working on them. Can you give us anything today? No pueden decir nada. Mira, quiere liquearlo, el que can't really say anything. No. I will say is like, it's probably going to be a while before we see another Duelist. We went into this knowing that we need to fill out the roles for some of the other agents. And then in terms of, what country, things like that, all I can say is like, not going to see a repeat country. No America. No more American agents. No more America. And something we're always keeping top of mind for all roles and all agents Hay muchos países. Not everyone is going to like every agent, but eventually we want to make an agent so that everyone has someone to play. And so we're just trying to fill out other spots that like maybe obviously missing from the roster or things that could surprise and delight players. So you have some new exciting stuff to look forward to. That's as much hinting and tidbits as all throughout. Can you give us a color? What color is the upcoming agent's flag? Sí. Is that? Cuando salga el francés antes que el español, quemamos eso, ¿eh? Berti, apunta. A color? We'll keep that under wraps as well. Ooh, I almost got you. I almost got you on the live show. I almost got something, guys. I tried my best. Could not get it. Max, John, thank you guys so very much. En el LoL hay como muchas skins rollo anime y demás. Y personajes como muy... No sé, tío. No sé cómo describirlo. No encuentro las palabras. Muy Hugo, sí. Y en el Valorant todavía no hay eso. Tú no quieres Hugo. Sí, claro. Sí que quiero Hugo. Premium Content Team.
¡Oh, skins! Guys, I just want to thank you for taking, thousands of my dollars in 2020. Premium, You guys did a really A mí good el job rollo of kawaii making me Hugo no buy me mola almost nada, Vamos, every ¿verdad? single está skin que de Lolitas Uno en me el mola Valorant. mucho. I No, don't use half the guns in the game. Awesome. Después te recomiendo un anime, está. No te preocupes. a mí me gustaba la Oriana, la Lux, How are you guys doing today? la Ari, no sé. Yeah, doing good. Falta eso. All right, let's just kick it off here. Battle Pass, Episode 2, Act 1, tomorrow. People are going to buy it. What are the big themes in this upcoming Battle Pass? So the major themes that we're going to have across like the weapon skins that will be available at least. We have 3 different skin lines. So we'll have Aerosol is the first, and this is sort of like our street art tagging inspired gun skin. Players who love like the Raze classic are going to probably like this one. It's got a very similar vibe. We have Outposts, which is sort of a industrial sci-fi inspired gun skin, and this is across four different weapons. We have a melee, or 5 weapons with a melee. And then Infinity is the third one. This is like almost a sports car inspired gun skin, and this is going to have the variants for it as well, so players will be able to use their red P on that. And Están hablando del pase de batalla. Free classic from the Infinity set. Y describiendo un poco, sí, está describiendo un poco la temática de las skins, que son, hay 3 temáticas, es un poco más sci-fi, otra es un poco más rollo deportista, ¿sabes? Rollo deporte de motor, creo que dijo. Esa es la mía, coño. Y la otra no. So across all of the content, not just the weapons, one of my favorite things is the Sproutling card that's going to be in there. This is something that we wanted to actually have at launch of the game. We didn't end up getting it done in time, or we had to find the right time for it. But this is something that is very similar to some of the cards or icons that you'll see in other Riot games. Like I think Sproutling was the first one, the icon for League of Legends. Legends of Runeterra had one, and so we wanted to have like our own take on that. So we feel like with episode 2, it's a new episode, everything's starting anew. So that was a really good one to put in there. The blueberry spray I also really like. Just again, another fun character graffiti that was something in the environment that kind of came to life. Mira, it sort of like had a life of its own. Me recuerda, es como una versión Pokémon, tío. No, es como la versión de Winnie the Pooh, pero de Valorant. Es un puto Pokémon, tío. Es Winnie the Pooh de Valorant. I don't have a lot of ghost skins, and so this one, especially being at level 10 in the Battle Pass, is going to be really exciting to get. And then for me, I'm a big fan of the Omen Sage card. I love Omen. He's my boy. I think he has some really fun lines with like Sage particularly. This doesn't really tell me too much about the lore. A mí lo que más me mola, ¿visteis el graffiti este del corazón coreano de Jet? Eso nada, te lo tienes que poner tú. I use the Phantom a lot and I regret it a lot. So I think it's like very relatable, very frustrating. O el pad deja de spamear Hugo o cerramos, ¿eh? The gun, probably the aerosol operator. I think it's got a lot of really fun stickers on it. It's got the little like ascent. Esta Operator sí que me parece chula, tío. Está guapísima esa, la probé. Esta sí que me parece que está chula. And I think level 25, which is pretty good. I'll actually earn this one. Me gusta más las skins glitch pop, tío. Just to be, Son transparent. como muy del rollo, pero muy animadas, tío. Unfurl the curtain a bit. Está más callejera. A mí menos el cuchillo me gusta. Testing it. You are, beta testing of players, pros, in-house people all day, every day, testing it out to kind of like make sure the best quality skins and items make it into the game. For those players who've tested out everything, who've been in, the beta events for the, episode 2, act 1, what were some of their personal favorites that you've seen the players and play testers kind of point out to you that this some of the stuff they really liked? I mean, yeah. So one, it wasn't really play tested. It was, leaked last week, but we saw a really popular Reddit thread. Leaked, play tested, ¿Qué es lo que más le ha gustado a la gente, no? La pregunta. Yeah, there was the Reddit thread showing the outpost knife and comparing it to like a ruler with a level on it, and that had a ton of upvotes. That was really fun to see all the reaction to that. Yeah, I think players have really taken que el cuchillo lo han comparado con una regla de medir, creo. Y que fue muy divertido ver ese boss en Reddit. Infinity skins. Literalmente es la puta regla de nivelar. I'm really glad people like that one because I think it's really troll. I think it's really fun. It's something that like can start a little like discussion before the round starts. Like, if you're just like totally gonna BM on your opponent, you're like, we've got tons of money, they're on eco. All right, knife only. So I think that one's gotten a lot of attention from players. Pretty, I've been hearing a lot about
Creía que había dicho que el cuchillo es lo que más había gustado. Yo, no sé, tío. Lo que más atención ha traído. Lo que ha dicho. Que no Sí, quiere decir que sea buena, yo creo. I mean, I have 90% of the skins. I need 100%, but can you just kind of explain what the Run It Back bundle is coming to, this new episode? Yeah, absolutely. So we've heard a lot of players asking us to bring back old skin bundles, and we never really planned on it exactly. And in this case, we thought, why not try it? We're starting off a new act. There's a lot of new players or people who've like missed out on skins that came out before they started playing, or they just missed it because they were away or whatever. So we thought, let's like not just bring back an old bundle. Let's actually like bring back a couple of things from like episode 1. Estos son los popurrís, los bundle popurrís. Los packs de skins de diferentes packs. La verdad es que a mí me decepciona un poquito esta nueva que se ha filtrado. Las skins de esta temporada. Bueno, estas sí. Pero es que no se han filtrado todavía packs de skins. Lo que se ha filtrado son... Vale, sí, son los del pack pero bueno. Yo este pase ni me lo he comprado, el de este episodio. El episodio era la hostia, el cuchillo, el Karambit. El Karambit me parece lo mejor. Ya, pero teniendo la hacha y todas esas cosas. Okay, final question before I let you guys go. I have been okayed by the higher ups of Riot to ask this. It has been something that has been asked and mythicized, since the very day Project A was announced. The sister game of League of Legends. People have been asking this question. I think I said today I want to put this in the ground for a yes or a no. I want to give the people something concrete. So today I'm coming to the premium content team, Sean Preedy. Hostia. Agent skins. Skins de agentes preguntando. Skins for agents, not just guns. No spoilers, in the future, near future, or ever. Can you give us an answer today? Near future, no. I'll just say that. So no 2021, no agent skins. O ya está. Vale, o sea que ya, pero en un futuro sí. Ha dicho, entiendo que en un futuro sí. Ya, a ver, ha dicho pero que... Literalmente ha dicho que no puedes ir. Este año descartado. Yo lo dije hace tiempo, que en un futuro meterían skins. No tiene sentido que no metan. Sí, los van a meter. Es que además con el reborde que tienen los personajes, tiene todo el sentido del mundo meterlos, tío. Es que el Sin Marino es como mi profesor, ¿eh? Es el típico de, esto entra en el examen y te dice, ya veremos. No. Vale, eSports. Ahora hablamos sobre eSports. Bueno, pues chapamos stream. A mí me encantaría que hubiera skins, tío. Tenemos a Crowell, no sé quién es este. El código de creador. Ponemos la foto de Crowell encima. I have Kosser here from the esports team on the line. How are you doing today, man? Doing great. I'm excited to be here and super excited for everything we have in store for 21. I mean, finally, first strike was literally a month ago. We've had a bit of an off-season period, but the VCT was announced, and that is starting very, very soon. Can you give us the dates of when we'll be seeing Wardell, Tens, Artists, Vision Strikers, Absolute Jupiter, and the best teams in the world take action in the Valorant Champions Tour? Yeah, so we're very excited to kick off the VCT at the end of January. Now, for those that don't know, the VCT consists of challengers, which are our regional competitions that lead to masters or global events, ultimately ending with champions or world championships. The challengers will begin with 18 competitions around the world, and every challenger will have their own open qualifiers that will allow anyone to compete in them. So not only can any team in the world aspire to play in our ecosystem, básicamente está volviendo a explicar el sistema de la Champions. Now we can put up a Champions. graphic that shows some specific dates. Que ya se anunció hace un par de meses. What you'll see is that we're going to kick it off on January 26th with Latin America. A ver, Brazil en Europa el 11 de febrero. shortly on January 30th. Europa 11 de febrero. In North America, En Europa el 11 de open qualifiers febrero. will start on the 27th of January. ¿Ves? with Es the first que weekend challengers alguien me on dijo, no, February pero 3rd. si empiezan en enero, tal. Southeast Es Asia que will also start that Que dijeron final de enero. Now, Sí, Europe, a finales de enero. Claro, Pero pero luego para Europa yo había entendido, no me acuerdo And then we're dónde, going to be hablamos showing the dates for por eso, Japan and Middle yo había East. entendido no sé dónde que era a principios de febrero, por lo que That's estaban... awesome. Ah, por I las mean, I'm a fechas del North VP American era. myself, so Era I'm por las excited fechas to del see VP. TSM and Sentinels get back at it. Porque aunque no in their coincidiesen, lived. no puedes, tú puedes tener dos torneos It's tan only been a corridos, yo few creo. months, but we've already seen heated rivalries throughout the esports scene. Un mes We've had exacto, G2 para and antes. Carlos Mes smack exacto, tú. talking NA players without any lanes Qué actually ganas, qué taking putas place. We've ganas, had tío. Qué no bien lo están lanes, but haciendo, there's so tío. many storylines already in the Valorant esports scene. For you guys, for the Valorant, the VCT team, we've seen LCS is on its 9th year, almost a decade. LPL, LEC, LCK, Worlds just had its 10th anniversary. League of Legends, your sister game, has kind of established itself in what its esports scene looks like
for the Riot Esports team of Valorant, what are you guys trying to focus on during the first stage of the year without lands? What are you trying to focus on and kind of grow and kind of identify that makes the Valorant esports scene a bit different than League of Legends? Yeah. So one of our goals for this year is to actually elevate the individual pro players competing in Valorant esports. You know, our pro players have such interesting stories and backgrounds, whether they were previous stars in other games, coming out of retirement, or completely new to the world of esports. Something you'll see this year is a lot of content focused on celebrating that individuality and skill from the biggest players. Que van a enfocarse para hacer el grande de los eSports del Valorant y hacerlo distinto al LoL. And we think this is going to help build up those rivalries and En verdad no está diciendo nada. Si quería hablar. Está diciendo que quieren focalizarse también en hacer crecer la imagen de los jugadores a nivel individual, contar sus historias y la narrativa y demás. Storytelling en términos de marketing, gente. Es decir, nada. Having this individuality, and you are giving the thumbs up of saying, be yourself, be loud, be a creative person. Just don't be afraid to, you know, smack talk if you need be within reason. Exactly. And we think ultimately that adds so much personality into the sport and builds those rivalries and ultimately builds fandom around the world as well. And I think there's so much smack talking going on right now. We haven't even seen Korea or Japan play EU, and I think the Brazil first global, too. Or Brazil, throwing Brazil. Or even Turkey. I think this first LAN event, a global LAN event that we'll have, is just going to be so fun to actually see these different space styles come together. El primer evento que se haga en LAN a nivel mundial, tío, va a ser la polla, tío. Obviously, in a perfect world, in a world where there was no global pandemic on, we would already have a lane, you know, circled for the first Masters event. We'd all be getting hyped for the first lane of Valorant, see the, see the Brazilian team, see the Turkish team. A ver si le pregunto dónde ha comprado las dagas de atrás. Face off, but we are in a global pandemic. Hopefully that will turn around as the year, goes into summer. Hopefully, but for right now, can you guys share anything about live events and if there's any plans if the global pandemic turns around, if places open up, if places become safer? Are there already pivot plans in place to have live events as soon as? Pero ya no lo ha dicho Grover a nosotros. Sí, esto... Vamos adelantados, nosotros... Bueno, a ver si es algo nuevo. And I can promise you, no one wants it more than everyone that works on Valorant Esports right now. In fact, if COVID wasn't around, I think we would have had multiple LAN events by now. We were planning one in 2020. Que si no hubiese por el COVID, ya habremos tenido varias focus right now is making sure that we have live events when it's safe to do so, both for players and staff and even any fans that might attend. So we're looking at a lot of different options throughout the year and figuring out what can we do when can we have a live event as soon as possible in a safe way. Now, Masters 1 will be online. We just can't do a live event that early on. But we're going to be learning or taking the lessons that we learned from First Strike to build a better competitive and viewing experience. I think a lot of fans saw us, introduce a new HUD during First Strike, and there was a lot of feedback from that, and we really appreciate that. We're going to be taking that HUD back to the lab, at least for the start of the season, to make some improvements on it. And they'll probably see some iterations of that HUD coming out in multiple regions around the world as we try to improve that. All right, I have to ask about it to kind of end the show. I was not told I can ask about this, but I have to ask about it because when it comes to esports, I've always said the pinnacle of esports. I've been to CSGO Majors, I've been to Dota's International, I've been to Overwatch League Grand Finals. The pinnacle of esports as a live event is the League of Legends World Championship, and I will say that to anyone in the world. It is the pinnacle of any live esports event. If you are able to go to a World Championship of League of Legends, please go. It's a spectacle like nothing else. So for Valorant, you have champions. When we talk about champions, do you foresee this to be as something on the same level, spectacleized, pop and circumstance as a League of Legends World Championship? Definitely. And we want Valorant World Championships or Valorant Champions to be the biggest Valorant event of the year. We're actually investing a lot of time with it. Está comparando a los Worlds del LoL, ¿eh? Creo que en el chat, si nadie ha jugado al LoL, o mucha gente no ha jugado al LoL, no sabéis lo que es eso, ¿eh? Una locura. Es una puta locura, tío. A nivel de producción, a nivel de evento. Nos lo dijo Grover también, esto, ¿no? Now, the details aren't finalized, but just imagine after months of regional competition,
We're gonna have the no creo que lo monten tan tocho, ¿no? Mejor que el primer World de LoL seguro, pero... We've seen those rivalries form within regions like you were talking about in NA and EU. Hopefully we'll see some global rivalries forming at our Masters events. Imagínate Imagine Dragons, pero de Valorant. El vídeo de los Worlds del LoL, pero en el Valorant. Me emociono de pensarlo. Quiero una canción. Las finales de Valorant mundiales en el estadio de Seúl de Corea. I think we're exploring Valorant to be its own esport and not just, a copy of League of Legends. So we're exploring what makes sense for Valorant esports, but our brainstorming sessions are pretty fun and creative. I'll say that. One of the fun things we're actually working on right now is also that. Dice que están buscando cosas diferenciadoras del LoL, pero y cosas que tengan sentido para el Valorant, pero que evidentemente que haga un rap. El porta. So we can confirm here that in a perfect world, if everything can go somewhat according to plan, the stars align, at the end of the year in December, Champions Final will be a spectacle. Hagan lo mismo, funciona, coño. Quiero una canción, cojones. Yo quiero una canción y un vídeo, hagan lo mismo. Yep. Now there's a lot of ifs there, and I think COVID is a really big if, and I think it's the biggest limiting factor. But we will try to make it as big of a spectacle as it makes sense to do so while keeping it safe. To end things here, is there anything you want to say to the fans and the new fans that will be coming into the VCT this year as Valorant Esports truly kicks off? We just want to thank everyone for being fans of the esport and for showing their passion. Ultimately, everything we're building is for you, and every time we see you tune into broadcast, the excitement you show, it just feeds us as well. So we're just excited for 21, and I'm personally excited for our first live event, in-person live event, where we can actually hear the fans cheering live in some sort of venue. Thank you, Kasra. I cannot wait. As the esports writer himself, I will be hopefully making the trek to Valorant Champions this December to see if it can really match up to the spectacle that is Worlds. And that's it. We have gone throughout the world of Valorant Episode 2, Act 1. We've talked to the agents, we've talked to the map and design, the balance team, premium content, esports. We've gone through it all. Voy a decir una última cosa. Este tío yo creo que se acaba de despertar y directamente se ha puesto los cascos. Te lo juro, tío. Solo te digo que en el chat estaban preguntando si eso es tu pijama. Así que... Sí, a mí me ha preguntado uno por privado que si tus pantalones son del pijama o no, que se los quiere comprar, que por favor que si te lo puedo preguntar, Black. Fuera coño, yo siempre voy en pijama, o sea, en plan, no salgo de casa. Confirmas que es un pijama, ¿no? Sí. Vale. No sé dónde lo compré, en verdad. Muy a favor de ir en pijama, la verdad. A ver, de hecho me lo han puesto por privado también. Puedes preguntarle a todos. El acosador, ¿En serio? Se llama, lo siento, pero te voy a exponer. El Rey de Bastos 007. Sí, el Rey de Bastos 007. Está desesperado. Está desesperado, tío, por un pijamita nuevo, ¿no? Bueno, pues... Vale, chicos. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que han dicho, ¿vale? Cambios en las rankeds. Van a meter una leaderboard. La leaderboard va a ser a partir de Immortal. Va a haber dúo solo queue a partir de... No, la leaderboard es en Radiante solo, ¿eh? En Immortal no. ¿Sí? Hay. A mí me ha parecido entender que era para Radiant, para Immortal también. Que era a partir de Inmortal, ¿no? Eso he entendido. ¿La leaderboard también? Sí. Ah, vale, entonces perdona. Y tiene sentido, porque si quitan lo de Immortal... O sea, claro, es que ahora entiendo... O sea, tú dices Immortal y ya en el Immortal implantas la psicología de que mires el elo, porque la gente va a ser Immortal y elo, ¿no? Bueno, y no va a ser Immortal... Me parece mejor. Porque en Immortal no se va a ver ningún número. Es la única división donde no hay barra de progreso ni nada de eso. ¿Y entonces qué van a hacer con eso, con el Immortal? Es, o sea, es que es muy ambiguo lo que están diciendo de Immortal todo el rato. A ver, solo se sabe que el 1% de los jugadores puntos, está en el Immortal. Es lo que dice la gente, el 1%. Me faltan los LPs, tío. De cuántos puntos estoy ganando, cuántos puntos estoy perdiendo y cuántos puntos tengo actualmente, tío. Claro. Independientemente de que no seas Radiante o seas Immortal. No, pero tú sabrás, el leaderboard yo creo que te dirá tu posición relativa, con lo cual... Pero Immortal, ¿me dirá también cuántos puntos estoy ganando y cuántos puntos estoy perdiendo por partida? Sí, eso lo han dicho, que quitan las flechas y que va a haber un sistema más intuitivo. Y luego en las noticias que se están sacando, pone que directamente te van a poner los puntos. Si va a pasar con Immortal lo que estuvo pasando en este episodio 1.
Han dicho que habrá un sistema intuitivo, sí, pero es que eso no me da a entender nada. Es decir, yo gráficamente no he visto nada, ¿sabes? Sí, lo único que he visto gráficamente es la pero no de leaderboard. los Immortal, de los Radiants. Va a ser igual que los LP. Por lo que yo he entendido es. Sí, Vale, yo también. igual que los Yo lo he LP. entendido como que va a haber igual que los LPs. Vale, Entonces eso por será un lado. maravilloso, sí. Solo se van a poder hacer. Ya no va a haber premates a partir de Immortal, solo dúo o solo queue, ¿vale? Lo que lo veo genial. A largo plazo dicen que quieren combatir contra los Smurfs y los AFKs, ¿vale? Posiblemente con, por ejemplo, medidas como poner una doble core o algo así. Y va a haber un sistema de torneos interno, ¿no? Que es Clash. ¿Habéis llamado qué es? Clash. A ver, clase llaman realmente lo que han dicho es que están explorando maneras de hacer que la gente que quiera jugar un poco en stack y rollo competitivo, pues le van a buscar alguna manera de que puedan juntarse y jugar. Pero vamos, que lo que están decidiendo, que dice que se ha anunciado ya, que es el Clash del LoL, básicamente. Que es básicamente torneos dentro del juego. Es que puede ser dos sistemas. O el Clash, que es como un torneo que se juega el fin de semana y lo juega tal, o que hagan una cola solo para Stack, que también. Sí, puede ser. Luego, cambios en las mecánicas y los mapas. Ya han dicho que están ya mirando lo de la modificación del strafe shooting, la precisión al saltar también, que la Classic ya lo han hecho. Va a haber modificación en split, va a ser más para atacantes, cerrando ángulos y demás para que sea más 50-50. Que quieren llegar a 7 mapas este año, por tanto, deberían antes del episodio 3 lanzar un mapa, ¿no? Imagino. Antes de mitad de año, o sea, hasta junio. Antes de que empiece el episodio 3 han dicho que van a sacar un mapa. O sea que antes de que empiece el episodio 4, otro. Luego, de skins, lo importante es, a mí lo más importante es lo de que si va a haber skin de agentes. Y han dicho que a corto plazo no. Yo deduzco que están pensando que a lo mejor medio y largo plazo puede haberlos, ¿vale? Pero, porque si no han dicho... El primer discurso era que definitivamente no iba a haber skin de agentes, lo dijeron, ¿no? Y ahora... Puede ser una locura eso. Imagínate skins de equipos, tío. Me parecería la hostia. Pero, y sobre todo Reina verla vestida de manera distinta o algo así. Pero imagínate un partido de G2 contra FanPlus y los personajes de G2 con ropa de G2, ¿sabes? Sí, tío. Y que luego te encuentres a alguien de G2 por ahí y vaya con una ropa especial. Es que puede dar... Y pueden hacer también... Yo creo que quiero que saques, ¿sabes qué es? Como en el Fortnite, tío, que hagan skins para content creator, yo que sé, cosas así. Yo lo que quiero que saques son guantes, tío. Te lo juro, tío. Guantes, sí. Me molaría muchísimo guantes, tío. Luego, y sobre los eSports, importante que el 11 de febrero empieza el circuito ya del 2021 en Europa. Vale, impresiones. A mí me ha parecido la polla la conferencia, la verdad. Pese a que muchas cosas se sabían, ha molado. Muy la polla, muy la polla. A mí me ha gustado, la verdad. Era una mejora necesaria y yo creo que lo bueno es que sin duda ellos han sentido la necesidad de que esas cosas tienen que ser implementadas por parte de la comunidad. Perdón. Una cosilla rápida. Por parte de la comunidad lo estamos pidiendo a gritos también. Nada, te tengo que interrumpir, perdona, pero dejar de spamear el link en el chat, por favor, porque esto es un evento oficial de Riot. Se han currado que flipas el episodio 2 y no vamos a estar comentando leak. El miércoles lo veréis en vuestras pantallas. Así que dejad de spamear porque voy a empezar a sacar el martillo. Efectivamente. La he liado con mi cámara, pero tengo que comentaros una cosa muy importante. ¿Qué pasó? Nara, te he pasado un vídeo que no he subido yo y que quiero que sea primicia aquí. Venga. Y ahora mientras arreglo lo de la cámara. No, pero esto lo tienes que pasar a estar, ¿eh? No estoy yo realizando ahora. Pero es el leak este que se ha filtrado. No. Es una cosa que me No, es otra cosa. Y que ya he visto que la gente ha subido. Así que espera. Mientras arreglo esto. Joder, Black, te quedaste agachado ahí, ¿eh? Ya estás en negro. Para hacer... A ver, espérate. Puta madre, tío. De momento pongo la escena de 4, Black, y ya me pondrás tu casa. ¿Pero qué estamos esperando? Te han pasado una cosa para que la pongas en pantalla. Una realmente es esto. Escúchame, lo que me ha pasado es en versión... O sea, esto que están pasando a la gente en el chat, pero en versión extendida. Ya lo tienes, está en mi cámara también. No sé si podemos hacer esto aquí, ¿eh? Lo está poniendo ya todo el mundo, ¿eh? Sí. Sí. O sea, lo he visto en Twitter. Hitscan ha publicado un vídeo. Ah, sí, Hitscan lo ha publicado. Hitscan es un tío muy conocido, vale. Hitscan va a su puta bola. Vale, venga, pues lo mostramos, ¿no? A ver, si está liqueado ya, es que me fastidia. Ya lo ha liqueado, sí. A ver, de hecho, lo voy a publicar ya ahora mismo en Twitter, pero quiero que tengáis la primicia para que veáis, ¿eh? ¿Queréis que pase?
No lo sé. Tú decides, Hitbox King. No lo sé. Yo no lo pondría, tío, que esto es un evento oficial. Nos han dado permiso para retransmitirlo. No rayéis, no rayéis. Lo podéis ver vosotros, sí, porque nos han dado aquí. Si lo puede ver todo el mundo, o sea, sí. Si lo podéis ver, no vamos a estropear esto. Es que estas cosas son. Es que a lo mejor no es un leak. Bueno, sí es un leak. Tiene pinta de todo ser un puto leak. No sé, porque tú podías subir lo que jugaba. Claro. Eso lo grabé yo. Pero no, no nos lo han confirmado, Espera un momento, ¿esto lo grabaste tú? Sí. Entonces sí se puede, coño, si la ha grabado él. Ah, es una grabación tuya. Es una grabación mía, cabrones. Claro. Cojones, pues dale caña. Polo. Yo pensaba que era un leak, joder. Claro que no, pero que si ¿Y tienes permiso para publicar esto, Black? O sea, básicamente dijeron que del arranque se podía hablar hasta del 12, pero supongo que se refería hasta el anuncio del streaming porque ya ha sido como que Hiscan ha publicado cosas que no se supone que no se podían, y le he preguntado directamente al de Valorant Leaks en plan, oye, ya se puede publicar, y me ha dicho sí. Porque ya vale, pues Polo entonces. Vamos. O sea, es lo que me está diciendo él después. Berti, si quieres decirnos algo es el momento, ¿eh? Un segundo tiene. Si ahí tienes mi let's go, o sea, ahí aparece mi... Culpa mía, Berti. Para que, coño, que la gente que haya venido aquí a saber cosas, primicia. Qué bonito, tío, el overlay. 59 de 2 poco se habla. Esto era contra los bots, ¿no? Cuando estás probando. Claro. 3 horas me llevo a hacer esto. Wow, qué bonito, tío. Pero está como bugueado porque abajo debería aparecer lo de la esta, ¿vale? Lo de la raya, pero directamente cuando te dan un rango estás a la mitad, ¿vale? Porque solo lo hicimos el de Valorant Leaks y yo. Y cuando te dan un rango, está a la mitad. Y por cierto, hay una cosa que nos dijeron. Hay una cosa que nos dijeron, que también la voy a decir, la verdad, y que no han dicho en el evento, y es que el máximo rango que se puede conseguir, ¿sabes cuál es? Platino. Platino 3. Ah, en las de posicionamiento. Posicionamiento. No va a haber nada más alto que Platino 3. Qué bueno, me parece bien. Estupendo. Me parece bien, a mí también. Porque, otra cosa, es que vosotros se lo perdisteis, hijos de puta. Es que claro, vosotros se lo perdisteis. Ahora que acabo de caer hay un montón de cosas. Van a hacer reseteo de elos, Total. Sí. Lo dijeron, que van a hacer reseteo de elos, que el máximo rango va a ser Platino 3. ¿Me estás diciendo que todo lo que estoy haciendo con Cypher Sky se va a ir a la mierda? Te estoy diciendo que seguramente sí. No, yo llegué a Radiant, tío. Yo llegué a Radiant, tío. Mira la cara. Yo feliz. Yo paso, tío. Yo feliz, ahora todos los tryhard a arrepentirse. Te fastidia. Pues anda que lo mío con Viper, que yo tengo screenshot de Cypher en Radiant. También me meto los huevos. Qué pena, voy a perder mi MMR de diamante. Estoy súper triste. Qué pena, digo, puta. ¿Y con Sky qué hacemos, tío? Pegarnos un tiro en la polla, tío. ¿Qué vamos a hacer? Yo solo digo que hay un chaval en el chat que está celebrando que va a perder su rango de hierro. Lo siento, vas a volver a hierro. Lo siento. No, si hace un buen placement, a lo mejor sale en oro. Sí, va a caer en platino 3 ahora. Si hace un buen placement, puede salir en oro o en platino ese supuesto hierro, ¿eh? A ver, pero y además lo peor de todo es que van a prohibir las Smurf, yo he entendido de ahí, porque hasta ahora la política era no Smurf si vas a joder y tal. Ahora ha dicho que lo va a controlar. Prohibir no ha usado la palabra. Vale. Hecho controlar, sí, es verdad. Pero una cosa, Hit, yo lo que haría es mañana un intensivo, tío. Sí, mañana vamos a hacer un intensivo. Para perderlo luego todo. Yo Cypher ya lo doy entonces por. Mañana intensivo de. A ver, ya sé que no va a ser, era una coña, tío. Mañana intensivo de Skybrim, porque no nos debe de quedar tanto, en verdad, ¿eh? Hostia puta, es que es una putada realmente. Que hay que terminarlo. Pero íbamos volando. Lo íbamos a conseguir igualmente. Íbamos volando. Lo que más feliz si no lo estoy... consigo con Sky no cuenta, ¿eh? Yo te lo consigo con Sky. Con Cypher más o menos me siento bien. Yo lo que más feliz me ha hecho de la presentación es que han dicho lo de que los Immortal eran 1% del juego, que no lo sabía, y yo llegué a Immortal, así que poco se habla, ¿eh? No me creo en esa estadística, ¿eh? Llegar y quedarte no... Da igual, pero un momento, un día... Yo esa estadística no me lo creo, un 1% un día fui del 1%, tío, parece el 50% de la población. Yo tampoco me lo creo. No me lo creo. Ahora no lo creen, ¿no? Seguro que si dicen los Radiant son un 0,01 y dice Hitbox, a menos toma, que sea soy un Radiant. montón de usuarios, o sea... Es que no, tío, es que es imposible. No, es que no, igualmente no me encaja, tío. O sea, a mí me encaja, yo me sentí muy bueno ese día, la verdad. Yo ese día me sentí muy bueno.
No sé, me parece como muy extraño. Por cierto, a lo mejor se cae Twitch porque Gref tiene 700k, os aviso, ¿eh? Por si hay cosas raras. ¿Pero qué está haciendo? Lo de lo de la skin. Pero es que normalmente cuando pasa eso se cae, ¿eh? Pero en el streaming pasa cosas raras. Han baneado a Ibai, un poco off topic, porque un pavo se ha metido en un minijuego de estos con el de un pene, un avatar, y Ibai baneado. Se ha metido a su sala con el y la han baneado por eso. Es de coña. Es de coña. Yo no entiendo nada, tío. Yo no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, chicos, curiosa la presentación, me ha gustado mucho. Gracias a los de Riot también por avisarnos y permitirnos hacer esto, mola un montón. Lo intentaremos hacer todas las veces que pueda para traer todo el contenido así que haya en plan modo AMA o modo presentación de Riot a la comunidad hispanoparlante. Y poco más, ¿no? Poco más. Un evento interesante, sencillito. A ver, a mí me gustaría que este evento igual fuera antes, porque es que si lo hacen el día antes de que salga todo... Miércoles de impresiones del episodio 2, ¿eh? Miércoles de impresiones. ¿El episodio 2 cuándo sale oficialmente? ¿Cuándo se va a poder jugar en España? El episodio 2 sale oficialmente el miércoles por la mañana. Vale, miércoles por la mañana. ¿Y las rankeds cuándo terminan? Oficialmente, ni puta idea. Te lo puedo encontrar si quieres. Espérate. Vale, y el martes es el LATAM. Mañana es el LATAM, al igual que NNA. O sea, que mañana yo puedo jugar ya con... Con tu cuenta en LATAM, pues sí. Con nuevo personaje. Curioso. Pero vamos, igualmente, a ver, de aquí hemos jugado todo, ¿no? Con el nuevo personaje. Sí, pero lo quiero probar. ¿Qué dices? No. Pero me quiero recordar. Yo no. A ver, yo como si no hubiese jugado, la verdad, porque para la partida que jugué... Yo jugué una y me tocó Black en el otro equipo que había viciado y me estaba haciendo un lío todas. ¿Estás triste? Había viciado, solo te hice una jugada y da gracia. A ver, Black yo creo que es el que más jugó con el personaje de toda España. Pero es que yo voy a decir tengo que grabar. Son una panda los españoles. Le dan la posibilidad de jugar con el nuevo, nuevas skin, tal, no sé qué. El primer día jugaron 2 partidas y ya nadie apareció. Me tuve que ir con los latinos 200 de pin. O sea, los latinos diciendo, pobre chaval, las 2 primeras partidas todos en Discord y luego solo estaba Black y de vez en cuando Mixwell en Discord. Black, podríamos decir que has jugado más. Las partidas que me toca jugar el Yoru contra el puto Mixwell. Y después el otro contra Scream. Es como, pues cojonudo. O sea, Black desgraciado de mierda. Black españolito. No es normal. ¿Tú dirías que has jugado más la previa del episodio 2 que el Ranked al Valorant? ¿subiste la de 5 duelistas que ganamos? ¿Black? No, súbela tú. Sí, esa partida no la grabé. En el sentido de que soy el único que la ha grabé. grabado esa partida. Claro, pero si es que te lo he dicho. Nadie en el mundo ha subido. Ganamos con 5 duelistas. Eres el primero. Pues venga, se la voy a pasar. Es que tiene menos visión de YouTube. El miércoles el vídeo de Star en su canal de YouTube. No, mañana, súbelo mañana. Además, podemos hacerlo clickbait contra Mix, güey. A ver, es que es muy baile eso realmente. Es que ganamos con 5 duelistas contra Mix, es verdad. A ver, es verdad que el equipo de Mix, pues a lo mejor era tampoco desproporcionado. Pero bueno. Ganamos con 5 duelistas. Vale. Gracias, Black. Ay, por cierto, me gustaría contar así en modo tal una historia que nada estaba incluido. El otro día, bueno, antes de ayer, me tocó 2 partidas seguidas contra un hacker. De hecho, Nara estuvo en una de ellas. Sí. Y ayer me volvió a tocar contra un hacker. Pero resulta que estaba la Tiny Lady, la chica, y tenía, o sea, y hay un grupo de Discord que se llama Valorant Police Department, ¿vale? Que es el que tiene la cuenta de Twitter de bueno, esa gente que va baneando y tal, ¿no? Pues resulta que poniendo ahí el ID del tío, lo banea inmediatamente. Y de hecho el tío se metió en nuestra partida y lo baneó. ¿Cómo? Sí, hay un tío que se llama, que trabaja en se llama It's Gamer Dog, ¿vale? Y Tiny le dijo, oye, estamos en una partida contra un hacker, por favor, ¿lo puedes banear? Y básicamente, o sea, está en streaming esto, estábamos corriendo, ¿sabes? En plan, para que el hacker no nos encontrara, para hacer tiempo, y el tío llegó y lo baneó y nos salvó la partida. Pero el tío es un tío que trabaja en Riot. Te explico, según me ha explicado Bertius, porque le he preguntado, como que esta gente está en distintos juegos
y Riot ha contratado a uno de ellos. Y pueden entrar en medio de la partida para banearles. O sea, son como super administradores, tío. Que me han tocado tres Pero una cosa, Black, ¿cómo ¿por no qué me no dices hiciste esto esto el día que nos tocó el cheto, tío? Sí, porque no estaba con... fue por Tiny, o sea... Pero puedes pasar por el chat o por el Discord y me explicas qué hay que hacer, porque verdad que yo no o sea, yo no tengo ni idea, pero básicamente... El admin, pero en mayúscula, ¿eh? Sí, pero literal, literal. Pero una cosa, admin banea. entre nosotros, ¿esto es en plan para la gente que es influencer o para todo el mundo? Me refiero, o sea, por ejemplo... Si es para todo el mundo, yo creo que le va a dar dolor de cabeza, o sea, hay un servidor de Discord que estoy viendo, pero no sé... Claro, lo suyo es que no es que se le pase el contacto de esa persona, sino que se le pase el Discord, si es así mejor, y que él vea porque como se levanta por la mañana y tenga 1500 MDs, tío, todas las mañanas. Claro, o sea, yo básicamente, porque el tío me agregó, porque al parecer se metió en mi streaming y me dijo, si te vuelvo a pasar, tal, no sé qué. Y le dije, oye, realmente, porque, o sea, el método normal es contactar con el Twitter de la peña esta, ¿no? En plan, paso el este es Discord por el chat, ¿vale? Sí, no, sí. pero vale, pero no sé si es buena idea pasar por ahí el Discord. Que no, que es público, que lo tienen en su cuenta. Ya, pero no sé. Coño, pero que igualmente yo quiero aclararle a la gente que porque entren aquí y pongan un nombre no lo van a banear, ¿vale? Que el chaval tiene un trabajo. Y bueno, se lo pasé y dice el tío, nada, me ocuparé de él. ¿Y dónde se ve si banean a gente? Me ocuparé de él. ¿Dónde se ve si banean a la gente? ¿Dónde te llega? No sé. Si estás en partida, te salta la pantallita. No, ¿te envían algún correo o algo? En plan, no, solo si estás conectado en el juego. Si estás conectado cuando le banean, te llega un mensaje que pone no sé qué por el reporte, hemos baneado a una persona. Pues ya os pero diré tienes si que también estar ha tú baneado al conectado. otro. Pero que si tú no estás conectado no te sale, Black. Pero o sea, digo si que lo banean cuando eso no me estás. parece curioso, ¿no? Como alguien tiene el poder de entrar en una partida para banear a la gente. Pero, ¿y contactas con él por Twitter o por Discord? No, en este caso fue todo Tiny Lady lo que lo hizo después. Él me agregó a Discord y le dije lo del cheto que nos encontramos Nara y Blue y me dijo que se ocupará de él. En plan, pues eso. Hay gente que dice que le llega un correo. A mí nunca me ha llegado un correo. Lo he visto en pantalla. Sí, a veces te llega un correo, otras veces no. Creo que es random, ¿eh? Sí, creo que a veces sí, a veces no. Yo no creo que siempre... Sí, claro. Qué movida, pero vamos, que no rayéis metiendo nombres en ese Discord porque no sirve. Para la gente que se pregunte qué es lo que ha pasado, porque hay tantos chetos, he investigado un poco y al parecer es un cheto que ha aparecido en Turquía y que era un cheto nuevo que valía como 15 pavos, súper barato. Y lo que se ha visto mucho es como un cheto, pues, o sea, uno del equipo se usaba el cheto y busteaba a la gente. Nara y yo, por ejemplo, nos encontramos al cheto con 3 tíos más. Una stage básicamente que resucitaba al cheto si le matábamos, que eso nos costaba la vida. Es lo que me pasó a mí, lo mismo. Sí, a mí también. O sea, de hecho, la estrategia de los dos busteados era el Fénix tira un molo en el suelo, le hace un pequeño daño a Jet, luego Sage cura y luego Jet, que es el que va cargado, va matando. Entonces da assist a sus dos otros busteados. Y así consecutivamente, cada ronda. Y la Sage acabó la partida entera con 25 assists. Llevábamos 4 rondas y la Sage 20 asistencias. Y nosotros, ¿cómo lo hace? Claro. O sea, era estúpido, tío. Entre sus colegas busteados. Para que puntuara. Claro. De hecho, o sea, es que era qué ridículo. Animalada, tío. Y además que encima astutos, tío. Qué asco, ¿eh? Sí, ridículo. Y no solamente el cheto, sino sus compañeros busteados. Es que deberían banearles a todos. No solamente el tío que va cargado, tío. Me pasó 3 veces en contra y un bridge en mi equipo que yo entré y nada más entrar vi la primera ronda y dije, esta gente es malísima. De verdad, no lo digo por exagerar. Pasaron 2 rondas y dije de repente, tíos, que no, que esta gente está busteada y han sido víctimas. O sea, son los típicos que les ha bufado un cheto, estoy seguro, tal. Y 2 rondas después, de repente uno del equipo se carga y empieza a matar a todos. Lo dije 2 rondas antes, que pero es que esto también es un problema, tío. Es decir, no solamente deberían penalizar, o sea, punishear al cargado, sino que a los busteados también deberían banearles, tío. Ya, pero es que es muy difícil demostrable, ¿no? De hecho, yo he visto uno que le están buscando todo el rato, en plan de el chaval es el mismo siempre y el cheto se va cambiando de cuenta. Entonces el chaval siempre va subiendo. Y estaba casi en radio ya. Es de locos, tío. Es absolutamente de locos. Madre mía, locos. Pues nada, chicos, nosotros nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber venido a esta presentación. Haremos más. Seguirnos en la cuenta de Twitter de UniValorant, porque ahí anunciamos de cuándo hacemos esto. Los programas son generalmente son los miércoles, los lunes a las 10,
los miércoles a las 4:30 y los viernes a las 10. Pero hoy, como era pasado pues todo esto y tal, pues lo hemos adelantado un poco. Y nada, el miércoles a las 4:30 hay programa y el miércoles además habrá sorpresitas, porque ya lo veréis, y el viernes también. Así que venidos porque van a ser programas muy top. Y nada, muchas gracias por venir. Nos vemos, señores. Cuidaros, volad, sed libres y nos vemos pronto. Chao. Adiós. Adiós, señores. Chao, chao.